یو السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما مگا بازار. شما قطعی من هستم محمد رحیم. برادران عزیز، امروز قرار داریم در شهر ترسنزاده ماشین بازار نو ترمینال. امروز برای شما ماشین بازار را نوار کردیم. ماشین ها ارزان، نرخ ها ارزان شده، خریدار نیست. کورس امروزه 1000 روبل برابر است 152 سمانی. برادران عزیز، ویدیو را تا آخر تماشا کنید. ویدیو به شما معقول باشه برای پیشروی کانال ما یک تا لایک مانید. در کانال ما مهمان هستید، مرحمت آب نشوید. فکر سوال ها باشد در کامنتاری ثبت کنید. مرحمت ویدیو را یام باش یک ششک کافی قد تماشا کنید. ما و شما یک جای رفتیم. Bana şey verdi, aldım maşın bazarı. Maşın bazarı koymuyordu. اما برادران عزیز، با یک تا نکسی رنگش سفید، سال برآمدش 1995 سال. سوزشوارش بنزین خالی. نرخ ماشین چند سون؟ 25,000 سامان. بازار چند کرد؟ سعودا میشه. 21 کرد. بازار 21,500 سامان نرخ کرده. زادگی پدگی نداره، لابکوس سیلیه. داکیومنتاش چیه؟ دیگه یه ایبای تخصص موتور نداره تمام. دایا جو 8 ماه خوب رفتگی ماشینه. انا 4 در الکتروپاکت، коробка передач механика. 88,000 пробег. номер телефон 902 77 77 03. رستم زنگ زنید سودا کنید. انا برادران عزیز، نکسی سال برآمدش 2007 تاشکندسکی. так холод салон 4 در الکتروپاکت، полик задага. так механический коробка 105,000 пробег. سوزشوارش گاز بنزین. دوستان عزیز، نرخ ماشین 30,000 سامان، بازار 22,000 سامان نرخ کرده. номер телефон Матис، رنگش متالیکا، سال برآمدش 2002 سال. سوزشوارش بنزین خالی. салони мошин бародарон азиз 4 дар электропакет, сидино чол дора, коробкаш автомат. бародарон азиз, коробка автомат, 84,000 пробег. номер телефон 905 05 86 86. ماشین مخصوص شده اگه باشه زنگ زنید سودا کنید. انا برادران عزیز، نرخ ماشین 26,000 سامان، بازار 21,000 سامان نرخ کرده. انا برادران عزیز، با یک تا تیکو، رنگش سرخ، سال برآمدش 1994 سال. حالت های بالون سریدنی. салони мошин 2 дар электропакет, коробка передач механика. так 276,000 пробег. ана бародарон азиз, нархи мошин окончательно ҷой мешудааги 16,000 сомон. номер телефон чанд ака?
номер телефон 933 77 07 72. ماشین مخلوط شده اگه بس زنگ زنید سودا کنید. انا برادران عزیز اوپل سیدان چند گفتید؟ 30 تا. نه سال برآمدش چند؟ 96. سال برآمدش 1996 سال. tak سوزشوارش اینا گاز داره گاز بنزین. شما چند تا؟ 30 تا. بزرگ چند تا؟ سینی. موتور یک شش ها؟ موتور یک شش پرستای. نه خلوط های بالون سریدنی. نرخ ماشین 30,000 سامان. بازار 23,500 سوم نرخ کرده. Так, салон машин простой. Коробка передач механика. 299,000 пробег. До аэробаг дора. Лук дора бародарон азиз. Ҳуҷҷатош то моҳи октябр. Номер телефон чанд? 937 19 29 39. Ana бародарон азиз Matiz C германский. Соли баромадаш 2007 сол. Ana 4 балон нав, краска родной. Бензин холӣ ҳам сӯзишвориш. Так, сӯзишвориш бензин холӣ. Объем мотор 1. برادران عزیز ABS کار میکنه کانسنر 100%. انا سالن ماشین دوستان عزیز دو پیش الکتروپاکت. так اینا سیدناشو ببینید ماشین تازه آزاده. так коробка передачи механика. так کانسنر داره کار میکنه 100%. نرخ ماشین 38,000 سامان. دوستان عزیز باغچ دامکارات запаска заводской. Документош чӣ хеле? Вая вагон не? Вагон аст. Авчо бромадаге? Ана авчо синмат кардага? Так. Савдо мешава. Номер телефон 901 66 66 00. Ана дӯстон азиз Тико соли баромадаш 1996 сол. Так, сӯзишвориш газу бензин. Чунки ай 98 бермадим dedi. Ана бародарон азиз ҳолатҳои балон 4 балони нав. Ана салони мошин бесполик коробка механика. Так 160,000 пробег. Ana narxi moshin 22,000 so'm, bozor 17,000 so'm narx kadaga. Номер телефон 931 08 22 08. 08 22 08. Ana бародарон азиз Opel Astra G. Соли баромадаш 2000 сом. 4 балон нав, размери балон 15. Ана дӯстон азиз салони мошин кожинни чихол задага
коробка передач автомат. Так, 132,000 пробег. Ana برادران عزیز، ana برادران عزیز، 50,000 سامان بازار 45,000 سامان نرخ کرده. ana برادران عزیز، نام تلفن 883 98 88 80. زنگ زنید سودا کنید. ana برادران عزیز، تیکو سال برآمدش 1996 سال. краскаш родной. Так. سوزشوارش بنزین خالی. салони мошин ду дар электропакет, бейсполик, чехол задага, коробка передачи, механика. Так, 82,000 пробег. ана дӯстон азиз, нархи мошин 25,000 сомон, бозор 20,000 сомон нарх кардага. ана 4 баллон средний. ана бародарон азиз, номер телефон 901 77 22 62. мошин махсус шудагӣ боса занг занед, савдо кунед. ана бародарон азиз, бо якта некси корейский. соли баромадаш 1994 сол. ана сузишвориш газу бензин. ҳуҷҷатош то моҳи декабр. ҳолатҳои баллон средний. Так, салони мошин бародарон азиз, 4 электропакет. Так, механическая коробка, 256,000 пробег. Механическая коробка, 4 электропакет. мотор бародарон азиз, сузишвориш газу бензин. мотор 1.8 мотор. мотор 1.6 простой. ана нархи мошин бародарон азиз 25,000 сомон. номер телефон чанд? 900 07 29 30. занг занед, савдо кунед бародарон азиз. ана бародарон азиз, некси германский. соли баромадаш 1996 сол. Так. мотор 16 клапан. бензини холӣ. бародарон азиз, ABS дора. нархи мошин 25,000 сомон. бозор 21,000 сомон нарх кардага. ана бародарон азиз, ҳолати салон, без полик, без чехол, сиденааш некин тоза, опеловский сидена. Так, пеш айрабак дора, механическая коробка. Так, ина бародарон азиз, рул пасбаланд мешава. Так, 250,000 пробег. Так, люк дора,
برای همین کاندیشنر نداره. نمر تلفن 901 66 69 01 66 61 نه 69 01 66 69 01